Bonjour， 欢迎来到沪江网校法语课堂。好，各位同学，那今天呢，我们就来学习本单元最后一个场景的内容了。上次说到，甘蜜也自告奋勇的要打电话给他的几个叔叔和姑姑，邀请他们一起到 Patrick 家，也就是 La Maison à Saint-Malo 的这所房子里面来共度圣诞节。那我们知道，对于西方人来说呢，圣诞节是一个非常重要、合家团圆的节日，相当于我们的春节了。所以接下来的这个场景呢，就是发生在圣诞节当天。甘蜜也非常厉害，确实把这些人都请到了。那么他们能不能够冰释前嫌，重新成为和谐美好的一家呢？我们一起来听一听。Scène 3. Le 25 décembre, jour de Noël, dans la maison de Patrick. Au fait, pour ton projet en Afrique, j'ai une idée. Pour trouver des crédits? Oui. Je te donne le numéro d'un copain au conseil régional. Appelle-le de ma part. Alors, tu reviens à Saint-Malo? Oui, je vais m'installer comme infirmière. Installe-toi ici. C'est ta maison, Patrick. Fatou et moi, on va acheter un appartement à Paris. Je vends la maison. Achète-la. C'est toi qui fais le prix. Papa, tante Mathilde m'invite ici pour les vacances de février. Et ça te fait plaisir? Bah oui. S'il vous plaît, un peu de silence. Votre frère François vous parle de Nouvelle-Calédonie. Oh, c'est François. On peut lui parler? Oui, mais ne lui parle pas d'Hélène. 那我们至少从整个氛围里面呢，可以听出来，他们的矛盾应该都已经得到了解决，或者说他们也不太计较这个了，因为整个气氛呢都是非常的和谐、其乐融融的。那么具体的对话是怎么样的呢？我们来看 Le 25 décembre 12月25日 Jour de Noël 是圣诞节当天 Dans la maison de Patrick 在 Patrick 的那座房子里。那首先参与对话的两个人呢是 Thierry et Patrick。根据之前讲的内容，他们两个之间呢是没有什么矛盾的。那 Thierry 说 Au fait 事实上 Pour ton projet en Afrique 对于你在非洲的那个研究方案呢 J'ai une idée 我有一个办法。那肯定是 Patrick 告诉了他自己在贷款上面出了一些问题，现在不知道应该怎么办。所以 Thierry 说 J'ai une idée 我有个办法。Pour trouver des crédits 你是有一个办法能够帮我找到研究用的经费吗？ Oui 是的。Je te donne le numéro d'un copain au conseil régional 我呢给你一个电话号码，是谁的呢？ Un copain au conseil régional 他在地区议会的一个同事的电话号码。 Appelle-le de ma part 这里有一个表达叫做 de ma part 意思就是以我的名义 de ma part 这个 de ma part 当中的 part 和我们电话用语当中 c'est de la part de qui 用法是一样的。 de ma part 以我的名义 c'est de la part de qui 是以谁的名义打来的呢？那其实就是在问对方你是谁呢？这是 part 的一个用法。那在这里呢，切黑要表达的是说，那你给他打个电话，然后就说是我介绍的，因为他在这个政府部门工作，肯定也是有这一项的经费的，所以呢，可以帮你解决这个问题。那我们平时呢，还有一个地方可以用到 de ma part， 比如说两家是世交，然后很久没见了，有一天呢，其中一个碰到另外一个人，那他可能在跟对方问好寒暄之外，还会说 Dis bonjour à tes parents de ma part 就是说替我跟你的父母来问个好，虽然没有见到，但是你代我传达一下，以我的名义和他们问好。 Dis bonjour à tes parents de ma part 所以这个 de ma part 还是比较常用的啦，以我的名义替我。 Appelle-le de ma part 以我的名义打过去吧。所以这是 Thierry 和 Patrick 之间的一个对话。那么接下来呢，
Patrick 和 Mathilde 之间也有一段对话，那他们两个呢是有过矛盾的，对吧？为了这个房子的事情，那么看看他们是怎么说的呢？ Patrick 说 Alors, tu reviens à Saint-Malo? 你是要回到圣马洛来吗？我们回忆一下 Mathilde 在梅兹也是有遇到一些不顺心的地方，他那个工作呢有一个同事啊，他是受不了的， Elle ne la supporte plus， 已经无法忍受了，所以他也想回来。 Tu reviens à Saint-Malo? 你要回来吗？ Oui, je vais m'installer comme infirmière. S'installer 定居，那我会回到这边定居，然后呢仍然是做护士 comme infirmière。 那 Patrick 说 Installe-toi ici， 这个 Installe-toi 我们注意它是代词是动词 s'installer 的命令式形式，所以我们也可以学习到带动词的命令式都是怎么样的呢？其实我们这时候把自反代词 s 看成一个人称代词就可以了。所以比如 s'installer 它对于三个人称的命令式呢分别是你定居下来吧 installe-toi， 我们定居下来吧 installons-nous， 你们或者您定居下来吧 installez-vous。 那我们可以再看一个例子，比较简单的 se lever 起床，比如说你快起床 lève-toi lève-toi vite 赶紧起来 levons-nous levez-vous。 所以带动词的命令式呢其实也是非常简单的。那 Patrick 说 Installe-toi ici， 这里的 ici 指的是 dans cette maison， 你就住在这里吧。 Mais c'est ta maison， 这是你的房子啊 Patrick。 那他怎么说呢？ Fatou et moi， 我和我的那个女朋友 Fatou On va acheter un appartement à Paris， 我们马上要在巴黎买一个公寓。 Je vends la maison， 这个房子呢我就要卖掉了。 Achète-la， 那你来买吧。他也不是说把房子就白送给他了。 Achète-la， 你把它买了吧。而且他最后还说 C'est toi qui fais le prix， 同样也是一个强调的形式。定价钱的是谁呢？是你 C'est toi qui fait le prix， 由你来定价钱。所以可以说他们两个的矛盾呢也是解决了的。我们接下来看第三段对话，首先开口的是 Gabriel， C'est le fils de Thierry et il a dit Papa, tante Mathilde m'invite ici pour les vacances de février。他和他姑姑关系很好啊。他说马蒂尔德姑姑呢邀请我2月份的假期到这边来过。Elle m'invite ici pour les vacances de février. Et ça te fait plaisir？ 这个表达还记得吗？我们说到 faire plaisir à quelqu'un 的时候，给大家举过一个很实用的例句 Ça me fait plaisir， 这让我很高兴。那么你也可以问对方 Ça te fait plaisir？你对于这个邀请高兴吗？你想来吗？ Ça te fait plaisir？ Ben oui， 当然啦 Gabriel 也很高兴。这段表达大家看懂了吗？ Gabriel 之前其实出现过一次，在上个单元的第2个场景里。Thierry 因为工作很忙，给他的前妻 Hélène 打电话这里信息量就很大了。其实当年 François 的出走呢就是因为这个 Hélène，但是后来 Hélène 和 Thierry 仍然还是离婚了，并且离婚以后他很忙，他们的儿子呢2个人轮流照顾，但是 Thierry 这边总是 exceptionnel， 总是有特殊的情况。那在那个场景当中呢其实提到的就是 les vacances de février， 我们可以来回顾一下这一小段。所以当时他的一个问题呢就是他2月假期的时候没办法来照顾这个儿子了，而现在马蒂尔德邀请他到这边来过假期，是不是也正好解决了贴黑的问题呢？所以我们的这几段课文其实都是前后联系非常紧密的一个完整的故事，大家要能够看出来。那我们看到这里呢，整个聚会的场景都是非常的有爱的。不过有些同学可能也考虑到了，好像还少了一个人嘛，对吧？就是 le père de Camille，
François, il est en Nouvelle-Calédonie. 但是像这种大团圆的结局，怎么能少了他呢？所以最后的一个场景，他们和 François 进行了一个远程的视频。S'il vous plaît, un peu de silence. 大家呢静一静。Votre frère François vous parle de Nouvelle-Calédonie. 你们的兄弟 François 从新卡里多尼亚跟你们来问候来聊天了。Il vous parle. 考大家一下，这里的 vous 是直宾还是渐宾人称代词呢？这时候我们就要看谓语动词 parler 的用法了。和某人说话是 parler à quelqu'un， 所以这里的 vous 应该是一个渐宾人称代词。雷老师呢经常会拿这些小的地方来考大家，那其实也是提醒大家注意，要时刻记住动词的用法是非常重要的，它可能关系到后面的很多语法点，所以呢我们在打基础的时候就要打好。Votre frère François vous parle de Nouvelle-Calédonie? Oh, c'est François, on peut lui parler? 我们从这句话里也可以看出来，对吧？它用的是 lui， 那 lui 一看就是渐宾人称代词了，同样也是用到了 parler à quelqu'un 和某人谈话这样的一个词组用法。这个时候呢 Patrick 用一个压低了的声音说 Oui, mais ne lui parle pas d'Hélène。 这里我们用到的仍然是 parler 这个动词，但是却是另外一个用法 parler de 谈论到，所以这句话的意思是不要和他谈到 Hélène， 别跟他说 Hélène 和 Thierry 已经离婚的事情，让这些过去的事情都过去吧。Ne lui parle pas d'Hélène. Ne pas 放在动词的两边，那我们提前的宾语人称代词 lui 紧贴着动词，所以我们最后得到的就是 Ne lui parle pas d'Hélène。 好，这就是我们这个场景当中的4段小对话，讲到的呢都是在这个圣诞节的聚会上面发生的事情。那大家有没有发现，我们上个单元当中通过几个场景所表现出来的这几个人面临的问题，是不是都正好得到了解决呢？所以呢，我们可以做这样的一张表格，这里4个兄弟姐妹 Patrick, Mathilde, Thierry et François. Quel est son problème? 首先写出他们之前的问题是什么。Et comment peut-on résoudre ce problème? 那最后又是怎么样来解决的呢？所以接下来我们可以再听一听这一个场景的内容，并且我们可以自己试着来表达表格当中相应的内容。Scène 3. Le 25 décembre, jour de Noël, dans la maison de Patrick. Au fait, pour ton projet en Afrique, j'ai une idée. Pour trouver des crédits? Oui. Je te donne le numéro d'un copain au conseil régional. Appelle-le de ma part. Alors, tu reviens à Saint-Malo? Oui, je vais m'installer comme infirmière. Installe-toi ici. C'est ta maison, Patrick. Fatou et moi, on va acheter un appartement à Paris. Je vends la maison. Achète-la. C'est toi qui fais le prix. Papa, tante Mathilde m'invite ici pour les vacances de février. Et ça te fait plaisir? Bah oui. S'il vous plaît, un peu de silence. Votre frère François vous parle de Nouvelle-Calédonie. Oh, c'est François. On peut lui parler? Oui, mais ne lui parle pas d'Hélène.
一起来做个小练习吧。C'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。